بات تو یہ ہے کہ کوئی آفیشیل ریپرزنٹیٹو جب کوئی آ کے بات کرتا ہے نا میجر گورو آریہ صاحب، اس کی بات کو رسپیکٹ کی جاتی ہے، اس کی بات کو سنا جاتا ہے. ہر ایرا غیرہ نتھو گیرا کی باتوں کو آ کے اس سے ہم پاکستانیوں کو کوئی کنسرن نہیں ہے. آج 12 سال ہو گئے ہیں، آج پھر بھی تم لوگ اس کا نام لے رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم اس سے ڈرتے ہو، کیونکہ تمہیں اس نے ڈنڈا دے کے رکھا تھا. آپ کے ساتھ چائنا والوں نے کیا کیا ہے ذرا آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کہ اس بارڈر کے اوپر کوئی گولی نہیں چلے گی. آپ آ کے لمبی لمبی چھوڑ ہیں کہ پتہ نہیں کوئی پاپا جان ہے، جانی سن ہے، پتہ نہیں کیا لوگ آپ دیکھتے رہتے ہیں. پون دیکھنے میں تو آپ ویسے ہی نمبر 1 ہے. دہلی جو ہے وہ ریپسٹ کیپٹل آف دی ورلڈ ہے، ریپسٹ کیپٹل آف دی ورلڈ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا جو کور کمانڈر ہے کیا وہ ذمہ دار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عثمان سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کرٹیکل انالیسس. آج کی ویڈیو جو ہے یہ گورو آریہ کی ویڈیو، میجر گورو آریہ جو کہ انڈیا میں اپنا ایک ریپبلک ورلڈ میں کام کرتے ہیں اور اپنا ایک چینل چلاتے ہیں اوفینسو ڈیفینس کے نام سے. ان کی جو ریسنٹ ویڈیو ہے جس میں انہوں نے پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے، یہ اس کا رپلائی ہے. انہوں نے 2 باتیں کی ہیں، دو مین ایشوز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، ایک کراچی کے ایشو کو اور ایک لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کہ ان کے مطابق جو انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے یا جائیدادیں بنائی ہے اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کر کے پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے، جو کہ دونوں باتیں جو ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں. اور جھوٹ بول کے، جو کہ انڈیا کی عادت ہے، جھوٹ بول کے پاکستان کے اندر انہوں نے لڑائی ڈالنے کی کوشش کی ہے. وہ بات کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ انہوں نے کراچی کے ایشو کو چھیڑا اور انہوں نے کہا کہ کراچی کے اندر جو پانی کا مسئلہ ہے اور بجلی کا مسئلہ ہے وہ جرنیلوں کی وجہ سے ہے. مطلب اس بندے کی سائیکی کہ میں کیا کروں کہ انہوں نے وہاں کے یہ بتایا کہ وہاں کے کور کمانڈرز جو ہیں، صدرن کور کمانڈ جو ہے یا کراچی کے کور کمانڈرز جو ہیں یا فوجی جو ہیں، وہ پاکستان کے اندر ہونے والی یا کراچی کے اندر ہونے والی جو لوڈ شیڈنگ ہے اور پانی کا مسئلہ ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں. یعنی وہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنرلز جو ہیں، یعنی وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے یا وہ اتنا ان کو علم نہیں ہے کہ جو معاملات ہوتے ہیں بجلی کے، پانی کے، سٹی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہوتے ہیں، سٹی مینجمنٹ کے اندر ہوتے ہیں کہ الیکٹرک الگ ادارہ ہے کراچی میں، کراچی کا پانی کا الگ ادارہ ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کے ذمہ دار سندھ گورنمنٹ ہے، فوج نہیں ہے. یہ فوج سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ فوج سے، ہماری پاکستانی فوج سے اتنا ڈرتے ہیں کہ یہ ہر چھوٹی بات کا الزام فوج پہ لگا کے پاکستان کے اندر انتشار بنانے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے کراچی کا ہائی لائٹ کیوں کیا؟ کراچی کا ہائی لائٹ انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ لاسٹ ٹائم ابھی جو انہوں نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اندر بلڈنگ پہ حملہ کروایا، اپنے ٹرین بندے بھیج کے، اپنا پیسہ خرچ کر کے یہاں پہ ٹیررسٹ کو ٹرین کیا اور پھر وہاں پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا. ان ٹیررسٹ کو 5 منٹ کے اندر پاکستان کی پولیس کے جوانوں نے 5 منٹ کے اندر ڈیفیوز کیا، یوں ڈیفیوز کیا. اور ان لوگوں کے ہاتھوں کے توڑے اڑ گئے کہ اتنا پیسہ یہ خرچ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کا. اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور پاکستان کی سیکیورٹی کے ادارے، خواہ وہ پولیس ہو یا آرمی ہو، وہ اتنے بیٹل ہارڈر اور اتنے ٹرین ہو چکے ہیں کہ وہ اب ان کے یہاں پہ ٹیررسٹ اٹیک نہیں چل پا رہے. انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کو کیوں ٹارگٹ کیا؟ میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ اب سی پیک کی اتھارٹی کے ہیڈ ہیں اور سی پیک جو ہے ان کے اندر اب چل پڑا ہے، دوبارہ کام اس کے اوپر چل رہا ہے، میسو لیول پہ وہاں پہ اب جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے. پہلے کرونا کی وجہ سے سیکنڈ فیز اس کا سٹارٹ ہوا تھا لیکن وہ کرونا کی وجہ سے رک گیا. سیکنڈ فیز کے اندر جو ہے اسپیشل اکنامک زونز ہیں اور اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے اوپر کام ہوگا، انڈسٹریاں لگیں گی، کام ہوگا، اور یہ کام کرونا کی وجہ سے رک گیا تھا. لیکن اب لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے اندر یہ کام شروع ہو چکا ہے. اب ان کو آگ لگ گئی ہے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ بلوچستان کے اندر وہ صدرن کمانڈ کے کور کمانڈر تھے، تو وہ سارا علاقہ جانتے ہیں بلوچستان کا. ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا تھریٹس ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ انڈیا کس طرح پاکستان کو وہاں پہ نقصان پہنچا رہا ہے. تو اب انہوں نے اپنی انڈر وہاں پہ سی پیک کا کام شروع کر دیا اور پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے وہاں پہ ایک نقشہ جاری کیا تھا کہ کون سی روڈ وہاں پہ بنے گی. اس وجہ سے یہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کو اب ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو سی پیک سے مسئلہ ہے. پہلے انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ جو ہے اس کے بارے میں، جو باجوہ صاحب ہیں ان کے بارے میں پہلے انہوں نے کیوں نہیں بات کی؟ اس لیے نہیں کی نا کیونکہ وہ سی پیک کے ہیڈ نہیں تھے. اب سی پیک ان کے اندر چل رہا ہے، ان کو ڈر لگتا ہے سی پیک سے، ان کو ڈر لگتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا. یہ اس لیے پاکستان کے اندر انتشار بنانا چاہتے ہیں کیونکہ اب ان کی کوئی بھی ایکٹیویٹی یہاں پہ کامیاب نہیں ہو رہی. اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ کشمیر کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم کشمیریوں کو، انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بھی ٹی وی چینل لگائیں، رات 9 بجے وہاں پہ کشمیری پینلسٹ آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ جتنا فوج کے خلاف بولنا چاہتے ہیں بولیں. انہوں نے یہاں پہ، اور ان کو وہاں پہ کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارا. 2 باتیں، ایک بات انہوں نے جھوٹ بولی اور ایک بات انہوں نے غلطی سے سچ بول دیا. جھوٹ انہوں نے یہ بولا کہ یہ کشمیریوں کو جو ہے وہ پینلسٹ کو وہاں پہ کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور کوئی جنرل کو کچھ چھیڑ نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ کہ کانسٹیٹیوشن کو اگر پروٹیکٹ کرتا ہے تو آرٹیکل 370 اور 35 ہے جو کہ کشمیریوں کی پروٹیکشن تھی، وہ آپ نے اپنے قانون سے کانسٹیٹیوشن سے کس طرح نکال دیا.
कैसे निकाला, टाका डाला ना, चोरी की उनकी। नंबर सेकंड, जो आप गलती से सच बोल गए मेजर गौरव आर्या साहब, जो आप गलती से सच बोले हैं, वो आपने सच ही बोला है कि कश्मीरी पैनलिस्ट के लोग आके फौज के खिलाफ बोलते हैं। यस, यही बात तो हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि कश्मीरी लोग जो हैं वो फौज के खिलाफ हैं, आपकी फौज के खिलाफ हैं। आपकी फौज वहाँ पर जो ब्रूटैलिटीज़ करती है, हम लोग पूरी दुनिया में इसको हाईलाइट करते हैं। और यही बात आपके मुंह से भी गलती से निकल गई, गलती से आपने सच बोल दिया कि कश्मीरी पैनलिस्ट के लोग जो हैं वो फौजियों को आके बुरा भला कहते हैं और कोई कुछ कह नहीं सकता। कोई क्यों नहीं कुछ कह सकता उनको, क्योंकि वो सच बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो सच बोलते हैं, जिसकी वजह से आप लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद आपने क्या बात की? उसके बाद आपने बात की कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के 150 रेस्टोरेंट की चेंज है अमेरिका के अंदर। आपने ये बात कर दी और सबूत के तौर पे आप क्या लेके दे रहे हैं कि उर्दू में एक तहरीर लिखी हुई है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया हुआ है, नीचे पिक्चर एडिट करके आपने बाजवा इनको की बैच को की, आपने वो पिक्चर लगा दी है। ये आपके पास सबूत है? मतलब आपके पास दलाइल देने का लेवल ये है, ये आपका दलाइल देने का लेवल है, ये रेफरेंस देने का लेवल है आपका, ये सबूत देते हैं आप। पाकिस्तानी तो एक ऐसी कौम है कि जिसको अगर आप एक बात करेंगे ना तो वो 10 दलाइल देने के बाद 11वां दलाइल आपसे मांगेगी, तब जाके वो आपकी बात मानेगी। आपने क्या दलील दी है? आप आके लंबी लंबी छोड़ रहे हैं कि पता नहीं कोई पापा जॉन है, जॉनी सिन है, पता नहीं क्या लोग आप देखते रहते हैं, पोर्न देखने में तो आप वैसे ही नंबर 1 है, आप लोगों का दिमाग वहाँ से हटता कोई नहीं है, और फिर आप लोग पाकिस्तान पे भी वो अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे ये कहना शुरू कर दूँ कि आपकी छर्रे बनाने वाली गन्ने हैं यूरोप के अंदर, 5000 कंपनियाँ हैं वहाँ पर, 5000 कारखाने हैं, तो लोग बगैर दलील के यकीन भी कर लेंगे, क्योंकि जो आपका लेवल है ना, जो आपकी फौज का, वो छर्रे चलाने वाली गन का ही है। और आप अपना लेवल देखें, 20 आपके जो फौजी जवान हैं वो बगैर गोली चले चाइना बॉर्डर के ऊपर वो मर गए, मतलब बगैर गोली चले मर गए। ये आपके लेवल है कि एक गोली भी नहीं चली यार, वैसे ही कोई मुंह से ही कोई आवाज़ निकाल देते गोली की, कोई हवाई फायरिंग कर देते ताकि पता लगता है कि गोली चली, एक गोली से 20 बंदे मर गए। ये तो वही वाला हिसाब हो गया कि जिस तरह हम स्नूकर खेलने चाहते हैं या कैरम बोर्ड जब खेलने जाते हैं ना, तो बड़ा प्लेयर जो होता है ना, वो छोटे प्लेयर को कहता है कि यार तुम 20 का स्टार्ट ले लो मेरे से। आप लोगों ने जंग के अंदर 20 का स्टार्ट देना शुरू कर दिया। वेल डन, यही आपकी फौज का लेवल है। मतलब यही कह सकते हैं कि आपके साथ चाइना वालों ने क्या किया है, ज़रा आप ये देखें कि उन्होंने आपके साथ ये मुआहदा कर लिया कि इस बॉर्डर के ऊपर कोई गोली नहीं चलेगी, और वहाँ पे लाकर उन्होंने अपने कंफू के बंदे बिठा दिए। आप तो वो लोग हैं कि मच्छर मारने के लिए अगर ज़रा से अपनी बॉडी को हाथ देना तो दो दिन तक आप बिस्तर से नहीं उठते। ये आपकी जवानियत का लेवल है, ठीक है? तो आप लोग जो है ना सच्चाई को बयान करें, अपने ऊपर देखें, हमें मत बताएं आपके साथ क्या हो रहा है, आप वो देखें चाइना आपके साथ क्या कर रहा है। आप लोग जो है झूठ इतना बोलते हैं, आप फिर कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो इंडिया से नफरत करता है। पाकिस्तानी किसी इंडियन से नफरत नहीं करता, पाकिस्तानी झूठ बोलने वालों से नफरत करता है। इवन कि कोई पाकिस्तानी भी झूठ बोलेगा तो हम उससे भी नफरत करेंगे। आप लोग झूठ बोलते हैं। आप लोगों ने क्या झूठ बोला कि 26 फरवरी के ऊपर हमने जो अटैक किया था, 26 फरवरी के ऊपर जो आप लोगों ने हमारे पर अटैक किया, फेक अटैक किया, और उसमें आपने क्या कहा कि 400 के करीब बंदे मार दिए। 2 महीने बाद आप लोग ही कह रहे हैं, 2 महीने बाद आप लोग यही बात कर रहे हैं कि जी हमने कोई बंदा नहीं मारा। उसके बाद आप क्या बात कर रहे हैं? नंबर सेकंड, आप लोग वहाँ पे आप लोगों की ट्राई सर्विसेज यानी तीनों सर्विसेज जो आपकी, उन्होंने वहाँ पे उनके जनरल ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे आके, ठीक है? उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो अपने बीवियों के वो मैके के बर्तन जो वो जहेज में लेके आई थी, वो वाले बर्तन उठा के लिया और कहा कि ये वो बम है जो पाकिस्तानियों ने अपने F-16 से हमें मारा है। मतलब ये आपके झूठ का लेवल है, आप ये हरकतें करते हैं। और फिर वहाँ पे आपके साथ क्या हुआ? वहाँ के मीडिया के लोग जिस तरह की हरकतें आपके जनरल के साथ कर रहे थे, ज़ीरो रिस्पेक्ट, ज़ीरो टॉलरेंस, वो इस तरह की हरकतें आपके साथ कर रहे थे। आप लोगों के जनरल की कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं। और आपने बिल्कुल सही बात की कि यहाँ का मीडिया जो है वो बहुत ताकतवर, पाकिस्तान का इंडिया का मीडिया जो है बहुत ताकतवर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी जनरल की 2 टके की औकात नहीं है, इतनी भी औकात नहीं है कि वो किसी को फ़ोन करके कोई खबर चलवाने में कह दे। खबर जो होती है वो मीडिया पे वो वाली चलती है जो सच्ची हो, झूठी खबर ना हो। आप लोगों की तो सारी खबरें होती ही झूठी हैं, तो फिर जनरल किस तरह कहेगा कि ये खबर चला दे? क्योंकि आपकी तो सारी खबरें झूठी होती हैं। आप झूठ बोलते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे भी आपने अपनी वीडियो में इतना झूठ बोला कि आप पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार यही कहूँगा कि आपने अपनी झूठ से पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की है। फिर उसके बाद आपने ये बात की कि आसिम सलीम बाजवा साहब का बेटा जो है वो कह रहा है हैंग दी गंजाज। भाई उसका बेटा जो मर्जी का है, किसी को क्या लेना देना है इस बात से? बात तो ये है कि कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव जब कोई आके बात करता है ना, मेजर गौरव आर्या साहब, उसकी बात को दिए रिस्पेक्ट की जाती है, उसकी बात को सुना जाता है। हर एरा गैरा नत्थू गैरा की बातों को आके या किसी के बेटे ने क्या बात कर दी, इससे हम पाकिस्तानियों को कोई कंसर्न नहीं है। फिर मेजर गौरव आर्या साहब आपने बात की मुशर्रफ की।
मुशर्रफ से हमें बहुत इश्यूज़ हैं, हाँ हम मुशर्रफ की पॉलिसी से पाकिस्तान में बड़े इश्यूज़ थे, लेकिन तुम लोगों के लिए मुशर्रफ बहुत बेस्ट आदमी था। तुम लोगों को वो डंडा दे के रखता था, तुम लोगों को वो डरा के रखता था। और इसकी मिसाल ये है, इसका सबूत ये है कि आज 19 अगस्त 2008 में मुशर्रफ यहाँ से अलग हुआ था, इक़्तिदार से गया था यहाँ से। आज 12 साल हो गए, आज फिर भी तुम लोग उसका नाम ले रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम उससे डरते हो, क्योंकि तुम्हें उससे डंडा दे के रखा था। 12 साल हो गए, फॉरगेट हिम यार, वो पता नहीं कहाँ है अब, वो तो पता नहीं बिस्तरे मर्ग में है वो। लेकिन अब भी तुम लोग उससे इतना डरते हो कि तुम मुशर्रफ मुशर्रफ मुशर्रफ। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें एक धमकी दी थी और पूरा इंडिया सहम गया था, इसलिए तुम लोग डरपोक हो। डरपोक क्यों हो? पता है इसकी रीज़न ये, उसकी रीज़न ये है कि तुम झूठ बोलते हो। या तो बंदा डरपोक हो, तब डर से बचने के लिए झूठ बोलता है, और फिर झूठ बोलने के बाद उस झूठ से बचने के लिए डरपोक बन जाता है। तुम इसलिए डरपोक हो। और मैं फिर बार बार ये कहूँगा अब इंडियन की आवाम से कि वो जो बात भी आया करे उससे उनके सबूत मांगा करें, दलील मांगा करें। हमारे यहाँ पे जब कोई करप्शन का केस आता है, हम लोग सबूत देते हैं, दलील मांगते हैं, रेफरेंसेस लेते हैं वहाँ से। ये क्या, ये आप अपने मेजर को देखें, आया वीडियो में आके बैठा, आके कह रहा है कि इंटरनेट पे आप सर्च कर लें। पहली बात तो ये है कि ज़रा आप अपने इंडिया में इंटरनेट की सर्चेस देखें, सबसे नंबर 1 कौन सी चीज़ है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी अगर आपको हम इंटरनेट पे सर्च करें तो आपके बारे में जो जो बातें हैं, क्या हम उस पर यकीन कर लें? मेजर गौरव आर्या साहब, क्या यकीन कर लें? तो हमें जो है ना वो हार्ड एविडेंस ला के दें। नेट पे तो आप भी कुछ चढ़ा दें, मैं भी कुछ चढ़ा दूँ, अभी ये वीडियो आपने नेट पर चढ़ा दी, ये सारी झूठी है, तो क्या मैं इस पर यकीन कर लूँगा? फिर आपने बात की कि आपको मैं बताता हूँ, मैं अब इंडिया की आवाम को और पाकिस्तान की आवाम को ये बताता हूँ कि आपने फ़ौज क्यों छोड़ी। आपने फ़ौज इसलिए छोड़ी क्योंकि आपकी अपनी बात यही है कि मीडिया वालों के पास ज़्यादा पावर है, फ़ौजी जनरल के पास कोई पावर नहीं है। आपने कहा कि मैं अपनी फ़ौज में रह के क्या करूँगा, इसीलिए आप छोड़ के अब मीडिया में आ गए। अब बताएं और क्यों आए हैं आप मीडिया में? या तो आपकी ऐसी कुन ज़हनियत है ना कि आप वहाँ से निकाले गए होंगे, या ऐसा लेवल है कि आपने सोचा कि मैं इंडियन आर्मी में रहूँगा तो मेरा कोई लेवल है बनेगा नहीं, तो मैं रिपब्लिकन वर्ल्ड में ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं मीडिया ज्वाइन कर लेता हूँ। उसके बाद आप जो हैं वो हर चीज़ का जिम्मेदार पाकिस्तान में फ़ौज को ठहरा रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, दिल्ली जो है वो रेपिस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। अल्लाह ताला सबकी बहनों को, सबकी बेटियों को इस नापाक रेप से, इस जुर्म से महफूज रखे, मेरी ये दुआ है। लेकिन आपका कैपिटल रेपिस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, और इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो कोर कमांडर है या कमांडर जनरल कमांड ऑफिसर है वहाँ का आरपी सिंह, क्या वो जिम्मेदार है? अगर आप होते तो आप तो उसको जिम्मेदारी सौंप देते। ये तो भाई सिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि वहाँ पे कानून को लागू कराए। ये क्या, ये कोर कमांडर का काम है? आपकी नज़र में तो ये कोर कमांडर का काम है। आप अपने गिरबान में झांके, आपका मुल्क कहाँ पे है? आप कहते हैं कि हमारा मुल्क जो है, जब हम यहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो 2.5 लाख रुपए का मकरूज़ होता है, ठीक है, ये बात की ना आपने। आपके मुल्क में जब बच्चा पैदा होता है तो 2.5 लाख बीमारियाँ उसको लगी हुई होती हैं। ये सेहत का हाल है। पॉवर्टी का हाल आप अपने मुल्क में देखें। हम कर्जदार हैं, लेकिन हमारा लिविंग स्टैंडर्ड आपसे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। आप सोच नहीं सकते। हम कम से कम झूठ नहीं बोलते, हम अपने बच्चों को सच की तालीम देते हैं। आप लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है जब अफ़गानिस्तान में जब डायलॉग होता है तो आप लोगों को पूछा नहीं जाता, ये आप लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है। आप लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है जब चाबहार पोर्ट्स के रेलवे प्रोजेक्ट से आपको निकाला जाता है ना, तो आप लोगों को तकलीफ़ पहुँचती है। इसी तकलीफ़ की आप लोगों को तकलीफ़ पहुँची जब चाइना ने आपके यहाँ पर इंट्रूड किया और आप कुछ भी नहीं कर सके। आप लोगों को तकलीफ़ पहुँचती है जब नेपाल जो है वो आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी के आपके हक़ में नहीं जाता, आपके साथ मिलकर नहीं चलता, बल्कि चाइना के साथ वो अपनी पॉलिसी तरतीब देता है, फॉरेन पॉलिसी। आप लोगों को इसकी तकलीफ़ होती है। आप लोगों को तकलीफ़ होती है जब पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के साथ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बात होती है, तो आप लोगों को तकलीफ़ होती है। आप लोगों के अब सारे हरबे नाकाम हो चुके हैं। दहशतगर्दी जितनी फैलानी थी, TTP ख़त्म हो गई, फाटा से, फाटा पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अफ़गानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत आने वाली है, ईरान वालों ने आपको किक आउट कर दिया है, बलूचिस्तान में CPEC चल रहा है, कराची के अंदर जो है वो सिक्योरिटी की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल पे आ चुकी है। आप लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है। अब आप अपनी बातों से पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। आपने बात कही कि कराची में लोड शेडिंग है और मुंबई वालों को लोड शेडिंग के लफ्ज़ का पता ही नहीं है। अरे भाई, लोड शेडिंग वहाँ होती है जहाँ लाइट होती है। लोड शेडिंग उनको किस तरह पता होगा? वहाँ पे मुंबई में लाइट नहीं होती। ये आप हमें बता रहे हैं कि मुंबई में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। ज़रा जाके अपने मुंबई देखें, फिर आपको पता लगे। आप अपने गिरबान में झांकें। आप लोग झूठ बोलते हैं। ये झूठ आपने बोला तभी आप लोग फंस जाते हैं फिर उसमें बार बार। अब मैं आपको एक और बात इनकी बताता हूँ। इन्होंने बात की हमारे हीरोज़ को गाली दी। इन्होंने कहा कि महमूद गज़नवी को इन्होंने बुरा भला कहा, इन्होंने अब्दाली को बुरा भला कहा। आपके कौन से हीरोज़ हैं? आपके ऊपर तो 800 साल मुसलमान हुकूमत करते रहे, आपके क्या हीरोज़ हैं? कौन सा बंदा है आपका लड़ने वाला? कौन सा बंदा है जिसने कोई अच्छे काम किए हों?
ہاں میں مانتا ہوں آپ کا ایک ہیرو ہے, میں مانتا ہوں اس کو, گاندھی جی, ہاں وہ ہیرو ہیں, وہ پیس کا سبق دیتے تھے. کیا کیا آپ نے ان کے ساتھ؟ آپ کی بی جے پی کی پارٹی کے لوگوں نے, آر ایس ایس کی پارٹی کے لوگوں نے, آپ نے ان کو گولی ماری. ان کو قتل آر ایس ایس کی پارٹی نے کیا تھا. کیا پارٹی ہے وہ؟ ہندو نیشنلسٹ پارٹی ہے نا, اس نے ان کو مارا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ میں سے کوئی بندہ اگر پیس کی آواز اٹھائے گا تو آپ لوگ اس کو گولی ماریں گے. یہ آپ کا لیول ہے, یہ آپ کی اوقات ہے. آپ لوگ اس لیول پہ جا کے گر جاتے ہیں. اور آخر میں 2 کوشچن پوچھنا چاہوں گا, 3 کوشچن. انڈیا کی عوام سے بات کروں گا, اور وہ یہ بات ہے کہ انڈیا کی عوام سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ان سے پوچھیں کہ افغانستان میں انہوں نے پاکستان کے خلاف انٹرسٹ اتنا پیسہ لگایا افغانستان کے اندر, وہ کدھر گیا؟ کیا گئی ان کی فورن پالیسی؟ ایران کے ان میں پروجیکٹ جو تھا چابہار پورٹ کا ریلوے پروجیکٹ, اس میں سے ان کو کیوں کک آؤٹ کیا گیا؟ کیوں آپ کے ملک کو کک آؤٹ کیا گیا؟ کیا ہوئی وہ جو کیسی نااہلی تھی؟ کیا وہ کرپشن تھی؟ کیا ان کی نااہلی تھی؟ نیپال کے ساتھ ان کا کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ چھوٹا سا وہ نیپال ملک ہے. چائنا کیوں آپ کے ملک کے اندر گھس کے آ جاتا ہے؟ یہ سب باتیں آپ ان سے پوچھیں. یہ پاکستان نفرت سے آپ کا کچھ بھی نہیں بنے گا. آپ ان سے پوچھیں کہ پاکستان کے اندر انہوں نے اتنی دہشت گردی میں پیسے لگائے, کیا ہوا؟ سب کچھ ختم. وہ جو ان کا ابھینندن گرا تھا, کیا ہوا؟ وہ کیوں جھوٹ بولا انہوں نے کہ پاکستان کا F-16 گرایا؟ جبکہ لاک ہیڈ مارٹن جس نے F-16 بنانے والی کمپنی ہے, اس نے کہا کوئی پاکستان میں F-16 نہیں گرا, کوئی کسی قسم کا کوئی انڈیا نے پاکستان, بلکہ آپ لوگوں کے اپنے ہیلی کاپٹر کو آپ نے نشانہ بنایا تھا. یہ پوچھیں اپنے فوجی جنرل سے, یہ پوچھیں اس گجرات کے اس کسائی سے, بچر سے, مودی کو, جس کو آپ نے اپنا پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے, کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف کتنے قتل کیے ہیں اور آج بھی وہ مسلمان کی نفرت میں کتنا آگے جا چکا ہے. میں انڈیا والوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ یہ سوچیں, یہ یہ جو ان پڑھ جرنلز, یہ میجرز ہیں, ان کی باتوں میں مت آئیں, اپنی میڈیا کی باتوں میں مت آئیں, خود سوچ وچار کریں, جھوٹ کی طرف مت جائیں. تھینک یو سو مچ.